know in the Bible, the second commandment ever given to humans is don't make images of God? So, why does the church have so many statues of Jesus? Mencerminkan tatanan alam yang konsisten dengan hukum-hukum sains. Ini yang membuat Lily kagum dan terus berbagi tentang betapa Al-Quran adalah kitab yang tidak hanya menyentuh hati manusia, tapi juga logika dan akal sehat manusia. Did you know there's a mathematical pattern that literally proves God exists? So there's a sequence called the Fibonacci, right? And it's basically the last two... Young Hoo Kim, with the highest documented IQ on the planet, has come out and said that Jesus Christ is Lord. Really? Could this be true? I fact-checked it like I always do, and you will not believe what I found. So there's a website called gigasociety.net, but it's a fake website. The official... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi. Semoga kalian dalam lindungan Allah dan selalu diberikan cahaya hidayah serta keberkahan ilmu. Hari ini kita akan menyimak 3 video terbaru dari Lily J, seorang mu'alaf asal Australia yang pasti sahabat inspirasi kenal karena keberaniannya mengkritisi pemahaman-pemahaman keliru tentang agama dan menyampaikan fakta-fakta ilmiah yang luar biasa mendalam yang selalu berdasarkan logika, Al-Quran dan bukti sah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dan penuh ilmu lainnya. Karena 1 jempol dan 1 subscriber dari sahabat inspirasi sangat berarti untuk terus menyebarkan kebaikan dan hidayah bagi umat manusia. Dan mari kita mulai. Dalam video pertama Lily J menyinggung topik yang sering diabaikan, yaitu larangan membuat gambar Tuhan dalam ajaran Kristen, terutama yang tercantum dalam second command atau perintah kedua dalam kitab Keluaran ayat 4. Ayat itu secara jelas melarang pembuatan patung atau gambar apapun dari yang di langit, di bumi maupun di bawah bumi. Namun ironisnya, kata Lily, dalam banyak gereja justru ditemukan lukisan, patung, bahkan gambaran wajah yang diidentifikasikan sebagai Tuhan, Yesus atau Roh Kudus. Ini menurut Lily sangat kontradiktif dengan ajaran kitab mereka sendiri. Dan Lily mengajak kita untuk merenung, jika Tuhan Maha Sempurna dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, mengapa manusia justru mencoba menggambarkannya dalam bentuk fisik? Did you know in the Bible, the second commandment ever given to humans is don't make images of God? So, why does the church have so many statues of Jesus? How does that work? Lanjut ke video kedua. Lily membahas sebuah isu viral mengenai seorang pria bernama Jong Hon Kim yang mengklaim memiliki IQ 245 dan katanya telah menjadi orang paling cerdas di dunia serta kini memeluk agama Kristen. Ia mengklaim sebagai bagian dari Giga Society, sebuah komunitas untuk orang-orang dengan IQ ekstrim tinggi, dan merujuk situs gigasociety.net sebagai sumber validasinya. Namun Lily dengan lugas membantah validitas situs tersebut. Menurutnya website resmi Giga Society adalah gigasociety.com dan via asli dari Giga Society bahkan sudah menegaskan dan mendisklaimer bahwa gigasociety.net adalah situs palsu yang tidak memiliki afiliasi resmi dengan mereka. Lily juga menambahkan bahwa saat ini belum ada alat atau metode ilmiah yang bisa mengukur IQ secara pasti sampai ke angka setinggi itu. IQ adalah ukuran relatif, bukan absolut, dan tidak bisa dijadikan tolak ukur utama dalam menilai kualitas seseorang apalagi keabsahan iman. Yang membuat video ini menarik adalah Lily mengajak kita untuk lebih kritis terhadap klaim-klaim viral yang belum tentu benar. Jangan asal percaya hanya karena terlihat intelek. Dalam Islam pun kebenaran bukan diukur dari IQ, tapi dari ketakwaan dan keikhlasan hati dalam mencari kebenaran. Did you know that Young Hoo Kim, with the highest documented IQ on the planet, has come out and said that Jesus Christ is Lord? Really? Could this be true? I fact-checked it like I always do, and you will not believe what I found. So there's a website called gigasociety.net, but it's a fake website. The official is gigasociety.com, and they actually put out a press release and made it very clear that he is a fraud and they have no affiliation with him. On top of all this, there is absolutely no test on earth that can accurately measure the IQ of 276. But don't believe me. Google says he's a fraud. So does Grok, so does Gemini, and so does Llama. And for old time's sake, hey ChatGPT, I have a question. Does Young Hoo Kim have the highest IQ in the world? Hey Lily J, no. Sorry Christians, I can't believe you guys don't fact check anything. Blind faith maybe? What do you guys think? Dan kini kita masuk ke video ketiga yang mungkin paling memukau dari sisi ilmiah. Lily J menjelaskan tentang kode angka Fibonacci, yaitu urutan angka 112358813 dan seterusnya. Ya, ini sebuah pola matematika alami yang muncul di berbagai aspek alam semesta.
bunga matahari, struktur galaksi, cangkang kerang, dan bahkan DNA manusia. Lily menunjukkan bahwa dalam Al-Quran ditemukan pola angka ini dalam susunan surah dan ayat, terutama pada surah-surah tertentu. Meskipun tidak semua ulama sepakat bahwa ini adalah mukjizat matematis yang mutlak, namun keberadaan pola alam Fibonacci ini memperkuat klaim bahwa Al-Quran memiliki dimensi keilmuan yang luar biasa dalam struktur dan redaksi. Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk spiritual, tapi juga mencerminkan tatanan alam yang konsisten dengan hukum-hukum sains. Ini yang membuat Lily kagum dan terus berbagi tentang betapa Al-Quran adalah kitab yang tidak hanya menyentuh hati manusia, tapi juga logika dan akal sehat manusia. Did you know there's a mathematical pattern that literally proves God exists? So there's a sequence called the Fibonacci, right? And it's basically the last two numbers are added together to equal the next. So for example, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, and so on. And this literally shows up everywhere, like everywhere. The spiral of sunflower seeds, the curl of the ocean, hurricanes, the swirl of galaxies, leaves growing on trees, in our eye, ears, our DNA, even the way the Earth orbits the sun. It's literally found everywhere. The Fibonacci sequence shows that the whole universe is connected, and it proves it's not just random or a coincidence. Just like a beautiful art needs an artist, our universe is the most perfect of designs and must have a designer. Can you really look at all of this perfection and call it a coincidence? What do you guys think? 1.618 is a number that encompasses the best designs and best aesthetics, along with a symbol of love and countless offerings. One of the most important properties of this number is that it continues forever in an unpredicted manner, and that it is impossible to count all of the digits inside this number. It is very meaningful for those who are looking for a sign to the divine truth that in the verse of the golden ratio with the number 1618, it states that this number is related to God's distinguished and beautiful offerings, so that it is not possible to count it. Quran has described itself in one way as a book with repetitions, and in the verse it is stated that the beauty of the book lies in this repetitive nature. Allah brought down the most beautiful word as a repetitive book, Anbiya 47. The wholly distinguished seal in the repetition of the mathematical values in Quran's surah and verse numbers also points us toward another magnificent structure which depicts the golden ratio. When the numerical values of the verses are divided into two parts as repetitive and non-repetitive, then it can be seen that the ratio between them gives 1.680. In the Quran, each surah has two mathematical values, with one as the order number and the other as the verse number. Al-Baqarah surah, order number 2, verse number 286. 286 plus 2 equals 288, the mathematical value of the Al-Baqarah surah. And this result can be expressed as the total numerical value. You see the numerical values of all the surahs, chapters in the Quran. Some of these numbers are repeated, while some of them are not. For example, the numerical values of the Human Surah and the Al-Buruj Surah are 107. Due to this, they are in a group of surahs, or chapters, where numerical values are repeated. The Surah of Al-Fatiha has a numerical value of 8, and since no other surah has this value, it is in the group where the numerical values are not repeated. The sum of the surah values which are repeated, such as the Human Surah and Al-Buruj, is 7,906.
the sum of the numerical values of the surahs, where the numerical value is unique and doesn't repeat itself, is 4,885. Golden ratio 7,906 over 4,885 equals 1.680. Thus, the ratio of the repeated surah values to the non-repeated ones would exactly give the golden ratio. Sahabat Inspirasi, 3 video ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting, bahwa iman harus sejalan dengan akal, bahwa kebenaran tidak selalu datang dari apa yang viral, tapi dari keberanian kita untuk meneliti, mengkritisi, dan mencari dengan jujur. Lily J kembali mengingatkan bahwa Islam tidak pernah melarang akal. Bahkan dalam banyak ayat, Allah berfirman dalam salah satu ayat, apakah kalian tidak berpikir? Semoga ini membawa pencerahan dan mendorong kita untuk terus memperdalam ilmu, bukan hanya berdasarkan perasaan, tapi juga dengan akal, dalil, dan kejujuran intelektual. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Semesta Inspirasi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.